Eh, tama-tama, may daga sa labas natin. Yan, so nakita naman natin sa TikTok yung trending, pero ginagawa kasi nila, pare-pareho yung gift. Yung ginawa ko, inisip ko, iba-iba to. So, total natin 500 pesos, di ba? So, ito ay merong 8 items, totaling 500 pesos. So, ibababa ko sabay-sabay dyan. Unahan kayo, kuha kayo ng tigi-tigisa. Pag sobrang bilis, pag hindi nyo napag-isipan, mamaya makuha nyo yung pinakamura. Pag tatagal-tagal naman kayo, baka naman ang makuha nyo yung pinakamura din. So, ano din to? Meron strategy, meron bilis! Paminta. Labubo. Ito nakabalot, di may dagdag mystery to. Okay yan ah. Yay, usable. Thank you. Thank you. Thank you. Congrats. Winner na naman. Dami ako lalangapin. Highlighter. Thank you, ma'am. Iba-iba ko na size from biggest to smallest. Hindi mo na ako nag-yoshi. Sa stove, sa stove. Ko nila. Yay! Merry Christmas!